Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me Vidhi. Let's take a look on today's headlines. The approval to Sydney Harbour Bridge was given in Congress rule, says Lakshmikant Parsekar. Steps taken to prevent vector-prone diseases in the state, informs the Health Minister. And government has a development plan for Goa, informs the Chief Minister. Now the news in detail. Congress MLA Reginald Lawrence had alleged that Sydney Harbour type bridge on Terracol River is a big scam. When asked about this, the MLA of Mandrem and Health Minister Lakshmikant Parsekar said that the project was passed during the Congress government. He also said that he had never opposed the project, even as a member of the opposition, since this project is favorable to his people. Hotel project Terracol Hotel projectak clearance दिणारो काँग्रेस गव्हर्नमेंट पण त्याच सरकारान दिल्या. पण हांव तेन्ना ऑपोजिशनान MLA आसलो. हांवें तेन्ना सुद्दां ताका विरोध करूंक नासलो. एखादो प्रोजेक्ट जर थंय येता आसात आनी जर तेतूनसून जर लोकलांक काही जाणांक जर पोटा पाणयाची वेवस्था जाता, तो हॉटेल प्रोजेक्ट तसो 700-800 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणारो आसा. आणि तो हॉटेल प्रोजेक्ट 3 महिने आणि 4 महिने चालणारो न्ही, 12 महिने चलणार. नोकऱ्यो जर एक 700-800 जाणांक मेळटा आसात जाल्यार आय वूड वेलकम. म्हाका स्थानिकाचे इंट्रस्ट जास्त आणि खास करून थंय अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा, त्यामुळे एकूच न्ही तिराकोल एक आनीक 2-3 येवच्यो अशें म्हाका दिसता. थंय आनीक इंडस्ट्री येवं शकना. तो टुरिस्टीक बेल्ट, त्यामुळे हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्स. पूण आज जे आसात हॉटेल्स थंय खुबशे हॉटेल्स बहुतेक 99% इल्लीगल हॉटेल्स आसात. ल्हान हॉटेल्स म्हणजे बरे दर्जेदार थंय फॅसिलिटीजूय ना. आणि त्यामुळे आणि जॉब एव्हेन्यूज जे आसात, जॉब हे 3 महिने 4 महिने 5 महिने 6 महिने. त्यामुळे व्हडली हॉटेल जर आयली जाल्यार ताका 12 महिने जॉब मेळटलो. पक्षाचे दुसरेच असतात. त्यामुळे रिजनलान सांगतंय म्हजो विरोध का पार्टीचो विरोध तो. आणि पार्टीचो विरोध जाल्यार पार्टीन त्याच्या व्ह्यू पॉयंट केन्ना बदललो. पार्टी सत्तेन असताना त्याच पार्टीन ताका क्लिअरन्स दिला आणि आता परत विरोध करप हे पिशेपणा करता. म्हणजे लोकां कडेन खेळटा, लोकांच्या भावना कडेन खेळटा. रिजनल जो दुसरे फावटी रिप्रेझेंटेशन करता विधानसभेत, ताणें लोकां कडेन अशी फकाणां करची न्ही, लोकांच्या भावना कडेन खेळचें न्ही. The Department of Health Services has taken steps to prevent mosquito-prone diseases during rains. The Director of Health Services and other health officers have been notified in this regard, informed the Health Minister Lakshmikant Parsekar. Some of the health officers are personally inspecting some places, he informed. Sanjay Monali reports from Panaji. डायरेक्टर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स मिटिंगूय जाल्यात आणि सगळ्यो काळजी हेच्या संदर्भात घेतलेले आसात. खंय बारीक सुद्दां खंय सूट जालें जाल्यार आमचे हेल्थ ऑफिसर धांवून वतात. तशाच सादारणपणे वेक्टर बाउंड डिसिजीस जातात पळय, ते जातले हे नजरे समोर दवरूनच काळजी घेतली वता. सगळेच हेल्थ PHCs आणि CHCs जे आसात ते सगळे तांच्या ज्युरिस्डिक्शनान थंयचो हेल्थ ऑफिसर जो आसा तो आपल्या हेल्थ ऑफिसरांक घेवन आणि बाकीच्या स्टाफाक घेवन ह्यो गजाली करता. आनी पूर्ण एलर्ट आसात ते. खूब जाण हे पळय जी मेडिकल क्षेत्र आसा तेतून अशेंच आसूंक जाय मनशाची टेंडन्सी. आनीक फॅसिलिटीज मेळूंक जाय किंवा मेळटात त्यो बऱ्यो मेळूंक जाय हे दिसूंकूच जाय न्ही. आत्तां आमी उलयताले OPDन, खास करून मेडिसिनान, सर्जरीन, गायनेकान दररोज 250 आणि 300 असे पेशंट असतात. आता येद्या मोठ्या संख्येन येतात म्हणजे दे हॅव फेथ इन GMC म्हणून येतात न्ही. पण त्यामुळे येद्या मोठ्या संख्येन OPD जशी असली एका डिपार्टमेंटाची की थंय मातशे वेळ लागता. तरी पूण आतां आमी ताका पास हे नंबर सिस्टम करपाचें आमी चिंततात. नंबर सिस्टम तरी पूण आतां आमी ताका पास हे नंबर सिस्टम करपाचें आमी चिंततात. नंबर सिस्टम म्हणजे खूब वेळ रावची गरज ना, क्यून रावची गरज ना. सुशेगाद नंबर घेतलो की तो नंबर कॉल आउट केलो की येवचो, अशी एक सिस्टम करणे शक्य आसा जाल्यार आमी पळयतात. तुमकां उलट जाता कितें लायन खूब मोठी रावता आनी तांकां कारणा शिवाय लायनीक रावचें पडटात.
त्यामुळे नंबर जर दिले, आमचो एक प्रयत्न आसा, नंबर दिले जाल्यार तांच्यानी सुशेगाद खंय तरी बसून येवं येता, च्या पिवन येवं येता, गार्डनांत बसूं येता आनी आपलो नंबर लागीं आयलो की 4-5 फुडें नंबर आसतना लागीं येवं येताली. The government has taken firm steps for development of Goa, said the Chief Minister Manohar Parrikar. He promised that bridges will be built wherever necessary. The parallel Kalangut-Arpora bridge has been planned at 5.50 crore rupees. The bridge shall be constructed and inaugurated before the next birthday of Michael Lobo, he said. He was speaking after laying the foundation stone of the bridge. Gautam Shirodkar reports. म्हाका दिसता इनॉग्रेशन किंवा फाउंडेशन स्टोन एक काळजांच्यान बरें दिसप म्हणटा पळय ते ह्या हाका म्हाका जाता. हांवें थंय इलेक्शनाक भाशण केल्लें मायकेलाच्या हाका की हो आमी काम एक वर्सभरा भितर 6 म्हयन्या भितर पूर्ण करता. जर जमीन मेळ्ळी जाल्यार फक्त जमनीक भरपूर लढाई करची पडली. जमीन देणारो ज्याची जमीन घेतल्या तो हायकोर्टा पासून सगळे कडेन वचून आडकळटालो, पण आतां जमीन एक्विजिशनचो प्रोसेस जवळ जवळ जालो. ऑर्डर फाल्यां पळय एक 8 दिसां भितर ऑर्डर हातान मेळटली आनी एक्विजिशन करून जमिनी मेळटली. टेंडरींग सायमल्टेनियसली प्रोसेस पूर्ण केला. 5.5 कोटीचो प्रोजेक्ट. ह्या ब्रिजा पासून 10 मिटराचेर जमीन आहा. थंयच्यान थंय एक 12 मिटर्स वायड 7.5 मिटर्सची कॅरेज वे म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलचे 2 लेन किंवा गांवठी भाशेन सांगपाचें जाल्यार 3 लेन असो रस्तो हांगा पूल सादारण म्हाका दिसता 8-10 म्हयन्या भितर सोंपूंक जाय. हांव मॉनिटर करून घेता तो 8-10 म्हयन्या भितर. 15 ऑगस्ट पर्यंत काम चालू कर म्हणलां आतां, कारण जमनीक हें करचे मुळे पावस घोगो करून पडटा आसतना काम चालू करपाक मातशी अडचण जाता. पण बाय 15th ऑगस्ट दे वील स्टार्ट द वर्क. सादारणपणे फुडल्या मार्च म्हयन्यान केन्ना ते मार्च एप्रिलान मायकेलाचो वाडदीस परतो येवपा पयलीं काम सोंपलेलें आसा. म्हणजे फुडल्या हाका वाडदिसाक जे जाल्यार इनॉग्रेशन करपाक येता ब्रीज वापरता. हो ब्रीज अत्यंत गरजेचो ब्रीज. हो ब्रीज बरो आसा, घट आसा. तो मातसो रिपेर करता, चकचकीत करता, मातशें हाका डेकोरेशन थोडें करता आनी म्हाका दिसता स्कुटरींग दवरिया तो. न्ही स्कुटरींग दवरिया. स्कूटर बोथ वेज तो धरतू दवरीत मातसो बरो करून जाल्यार हें जातलें. देव बरें करून. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है. सगळे आमी जावं वळखतात चोडा तेंपान भेटिल्ल्यान सांजांचे फेस म्हूण आमी मावड्या आयल्यान माथ्यार ही कपेलां घालून उदक न्हू भायर सरल्यान आयच्या दिसा कळ्ळे आमी नको खंय पावल्यान सांजा सांजे हांव घुमता मरे वाटांक दिसना आयचो दीस उर्बेचो कोण कोणाक हांसोना चल रे पिये रे तुमी लोके रे फाल्यां कांय मेवना असली फेस्त वर्सान कित्याक 2 फावटी येना. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa.
combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपूण बाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपूण बाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. The NCP will contest for the seat in North Goa in the Lok Sabha elections, said the former president of NCP, Jose Philip D'Souza. He also said that Movin Godino had no rights to comment on NCP and that the senior leader Sharad Pawar and Sonia Gandhi will take the necessary decisions in this regard. हांवें आयकलां जे मोविन गुदिनन जे उलयलां ते फर्स्ट अशें दिसता म्हाका की why Movin Godino should say or talk about the Nationalist Congress Party and who has given a right for him to say about the alliance. Alliance is going to decide by the central. Our Sharad Pawarji and Sonia ji, they will sit together and they will decide about the Goa alliance. There is no need of this fellow to speak about Nationalist Congress Party. And now today he is talking about the new faces. That means he doesn't want again the Sardin to be contested again on South Goa, which he want to just divide the people. That's what he got in mind. Maka disna sarki modon. Totally it is wrong because Sharad Pawar amkade kiti ulayla and amka Nationalist Congress Party kit sangla te am sogle jana and Sharad Pawar je amka ulayla grassroots levelaचे सन party तुम्ही पहिले तयार करा आणि मागीर तुम्ही सिटां झगडा हें रॉंग आमी पहिले जे दॅट इज करेक्ट दॅट नॉट अ सिंगल MLA इज देर इन असेंब्ली दॅट्स फायन दॅट ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबडी नोज वाय वी हॅव लॉस्ट अ इलेक्शन टुडे इवन आवर पार्टी हाय कमांड ऑल्सो नो वाय वी हॅव लॉस्ट अ पार्टी इलेक्शन ऑफ असेंब्ली इलेक्शन who are to be blamed that everybody knows but I don't to take anybody's name but I don't know why this person Movin Godino is speaking against our Nationalist Congress Party. That is surprising and who has given a power for him that we don't know but only he want to hit on South Goa seat. North Goa definitely we are there this time and UPA alliance will definitely remain and definitely we are going to contest a seat of North Goa and we are trying to build up a party in South Goa also. Sharad Pawar spoke to me personally and he said that we have to organize in every constituency and we have to build up a party in every constituency. But the way Movin is talking and saying against on this Nationalist Congress Party, it is totally wrong. The government has planned a development plan for Kalangut area.
There is a need for beautification of all the beaches around Kalangut area. The Chief Minister informed that a sum of 18 crore rupees will be approved for the same. He was speaking after laying the foundation stone of the widening of road from Church Square to Kalangut and beautification. Gautam Shirodkar reports from Kalangut. गोंयाक जर रेवेन्यू मेळटा टुरिजमाचो जाल्यार दिस इज वन ऑफ द हब, एक्टीव हब. आनी त्यामुळे हे हब सारके मातशे बरें दिसूंक जाय, लीप दिसूंक जाय. हांव तुमकां एकूच प्रॉमिस दिता, जे आतां आमी नाल्ल फोडल्या त्या नाल्लाचें काम 1-1.5-2 म्हयन्यांनी चालू जातलें. सवका जायत थोडेशे, सवका म्हणजे खूब सवका जातले अशें न्हय, पण थोडे कडेन लँड एक्विजिशन हाजो प्रॉब्लेम थोडो आसत. पण जे काम जातले ताजी क्वॉलिटी पळयात, कारण कन्सल्टंट सुद्दां आमी बरो सिलेक्ट करून दिला आनी हांव गॅरंटी दिता की कॉन्ट्रॅक्टरूय हांव बरो सिलेक्ट करून दिता. सुद्दां आसलो लोएस्ट आसलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर बरो प्री क्वॉलिफिकेशन करून दिता. आनी ताणें हांगा अशें 500 कोटी न्हय ते, इट वील गो अप टू एनीवेअर अप टू बिटवीन 13 crores to 18 crores, बिकॉज थंयच्यान ते त्या तोका पर्यंत फक्त रस्तो ना तो, तातूंत भितर फुटपाथ आयली, ताज्या मुनाक सगळें पायपां घालपाक लायनी घालपाक प्रोविजन करून दवरतले. म्हणजे जेन्ना उदकाच्यो नवी पायपां घालतले दे वील कम इन दॅट ट्रॅच. यू डोंट हॅव टू डीग द रोड अगेन टायम एंड अगेन. फक्त मदल्यांच्यान सुवेज आनी एका सायडीक उदक एका सायडीक लायटी अशी वेवस्था आसतली. रस्ते बरे करुया, ताका लायटी सारक्यो बऱ्या क्वॉलिटीच्यो घालुया. पणजे घाला त्यो पळय, आतां 9 वर्सां जालीं, 8 वर्सां जालीं, 8-9 वर्सां अजून लायट बदलून ना, तश्यो आहा त्यो. ज्यो पॅटर्नां पळय ताजे कारण वायर कनेक्शन मातशें लूज जाला. बल्ब तसोच आहा, मुद्दम वचांनी पळया. भितर एक तुमकां पूस दिसचो ना किंवा हें दिसचें ना, फ्लायज भितर वचून मरता आनी भितर बाकी सगळ्या हातून काळे काळे हे आसले आसता, कचरो आसलो आसता, त्या हातून तुमकां दिसचें ना, कारण ते सील्ड आहात दिवे. तशा बऱ्या क्वॉलिटीचे आतां त्या हाजेर आमच्या कळंगूट बिचाचेर म्हाका 28 घाल्या, ती तशा प्रकारचे बऱ्या क्वॉलिटीचे सामान घालून एक लॉंग टर्म ह्या एरियेक डेव्हलपमेंट करून दिवया, ताजी गॅरंटी हांव दिता. डेव्हलपमेंट ऑफ कलंगूट जेन्ना चालू जालें, आमचो सरकार BJP सरकार येवन म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान इज ऑन रिकॉर्ड दॅट हायेस्ट नंबर ऑफ विजिट्स आमकां दिल्या म्हणून. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आमकां की ट्रिटमेंट प्लांट, कोस्टल ट्रिटमेंट प्लांट बेगींतल्या बेगीन आपूण करून दितलो म्हणून. तेच्या फाटल्यान हांव एवरी सेकंड डे नेक्स्ट विकान परतून मिटींग दवरल्या ऑनरेबल CMान की हो प्लांट जावचो म्हणून आमच्या कलंगूट प्लॅटोचेर. The government has allotted a sum of 35 crore rupees for panchayat buildings in the budget of 2013-2014. The scheme will be implemented within a month, informed the Panchayat Minister Lakshmikant Parsekar. 35 panchayats will be able to take advantage of this scheme. He was speaking after inaugurating the hall of Nagesh Devasthan of Kurka. Sanjay Manoli reports. एक समस्या ह्यो हेरून सार्वजनिक हिताची कामां कशी फुडें धुकळप हेतून ताचो हातोटी आसा. आतांच काही वेळा पयलीं आमी 101 जणांक चेक दिले ह्या मतदारसंघातले जे दुर्लक्षित लोक असले, दुर्लक्षित लोकां खातीर ज्यो सरकारच्यो योजना आसल्यो ताच्या खातीर आमी 100 पेक्षा जास्त लोकांक चेक दिले आणि रोखडेच आमी हांगा आयले. हांगा येतकीर लक्षात आयले की खरेंच हो सभागृह आणि फुडले हांगासरली स्टेज ही खरी म्हणजे खूप वर्सांची गरज असली, ज्याच्या खातीर म्हणजे आमचोच एक तुमचे अध्यक्ष गोविंद बाब धडपडटाले. म्हाका दिसताले गोविंद बाब हे तितले आमचे स्टाफच म्हणून. मागीर माझ्या लक्षात आयले की ते हांगासरले अध्यक्षय आसात. त्यामुळे खूप वर्सांचे तांचे स्वप्न, तुमचे सगळ्यांचे स्वप्न पूर्ण जाता. तुमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे हांगासरल्यो अनेक पंचायतींक स्वताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. पंचायत क्षेत्रात पंचायतीक बरें हावज आसचे पडटा, पंचायत घर आसचें पडटा, एक बरो सभाघर आसचें पडटा पंचायतीत. जाता जाल्यार एखादें गार्डन, पार्क जाणट्यांक बीन बसपाक आवश्यक आसता. 35 कोटींची व्यवस्था आमी पंचायतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर केल्ली आसा, ह्या बजेटात केल्ली आसा. ती 25 कोटी कुशीक काडूनय दवरलेले आसात. आणि म्हणून ज्यो पंचायती आमदाराक घेऊन फुडें येतल्यो आणि आपलो प्रपोजल दितले ताणें बेगीन दिवचो प्रपोजल. आमची पयशे आमी वेवस्था केल्या, स्कीम फायनलायज जावपाच्या शेवटच्या टप्प्याक आसा.
35 कोटी असल्यामुळे आम्ही पंचायतीक 1 कोटी म्हटला. त्यामुळे गोयच्या 35 पंचायतींनी त्याचा बेनिफिट घेऊन येता. पण जर 35 परस जास्त पंचायती आयल्यो जाल्यार आम्ही 1 कोटी ऐवजी पहिलो हप्तो 50 लाखाचो दितले, कारण 1 कोटी काय पहिल्या वर्सा सोपू शकना. त्यामुळे किमान 70 पंचायती पहिल्या वर्सान कव्हर जातल्यो. तुमच्यो सगळ्यो पंचायती फुडल्या 3-3.5 वर्षात कव्हर जाऊन सगळ्यांक बेनिफिट मेळटलो हाचे आश्वासन दिता. श्री नागेश देवाच्या ह्या सभा मंडपाचो मुहूर्त आज करपाची संधी मेळ्ळी हे म्हाका दिसता आमचें सद्भाग्य जावन आसा. आनी सगळ्यान पयलीं बाब गोविंद कलापुरकर आनी हांगच्या सगळ्या लोकांच्या मनान जो एक संकल्प आशिल्लो, हो संकल्प आतां पूर्णत्वाक व्हरपाच्या दिशेन एक व्हडलें पावल मारले बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी ह्या मतदारसंघातल्या जनतेच्या वतीन हांव आमचे ग्रामीण विकास मंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे आभार मानता तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन. त्या खूब वर्सांचें हें एक स्वप्न आशिल्लें आनी आमकांय बीन दिसतालें की इतलीं सगळीं देवळां आमच्या वाठारांत प्रत्येक देवळाची बरी उदरगत जाल्ली आसा आनी हांगा मळेपाटानूच मातशें फाटीं पडलेल्या भशेन दिसता सगळें आनी हें बेगीन जावपा जाय मंडप म्हणून. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. अंकल आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स. 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना. पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An
An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthut Mini stands by you always. Welcome back. The regional branch of Samajwadi Party has opposed the Mopa airport. The state president of Samajwadi Party, Rohidas Shirodkar, has said that 2 airports are not required in Goa at the cost of fertile lands of farmers. Goa handed over the government to BJP with great expectations, but the government has failed them, he said. He criticized the government for closure of mining, entry tax on vehicles and other such issues. Sanjay Manoli reports from Panaji. स्वातंत्र्य दिसाचे निमित्तान आमचे राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले आनी तांणी गोंयकारांक जागृत करून दिल्ली की तुमी गुलामगिरीक रावं नाकात, न्हिजूं नाकात, उठात असो संदेश गोंयकारांक दिवपी ह्या पार्टीचो फावंडर राम मनोहर लोहिया हाच्या यादिस्तीक आम्ही पत्रकार परिषद आपयल्या आणि सगळे म्हज्या मोगाळ भाव भयणांक हांव चड देव बरी करूं म्हणटा तुमी हांगा आयल्या. तर भावनो आनी भयणांनो, गोवा विधानसभा निवडणूक जावन ही दुसरी आमची पत्रकार परिषद आसा. आमकां अशें दिसतालें गोंयकारांक, आमी बी त्या बरोबर तेन्ना आशिल्ले, की आतां कितें तरी चेंजीस जातले, परिवर्तन जातलें. लोकांचे मदीं एक विश्वास आशिल्लो की आतां सरकार बदलतलो, मनोहर पर्रीकार येतलो आनी गोंयांक कितें तरी बरें दितलो. सगळे लोक खुशेन मोगान रावतले, हॅपी रावतले. पूण जालें उलटेंच. हे सरकारान टोटल यू टर्न घेतिल्लो आसा. खुबश्यो घोशणा ताणें केल्या. सरकार येता येता पयलीं मायन बंद जाली, मायन बंद ताणें केली आनी ऑफिशियली ती मायन बंद जाली. आनी येदो व्हडलो पेज गोंयच्या लोकांचेर आसा, येदे व्हडले ताण आसा. लोक आज बेकार पडल्यात, काम ना, धंदो ना, अशी परिस्थिती उपासमार लोकांचेर आयल्या गोंयच्या. तेजे फुडें मुखार डेवलप जातलो बाय मोपा एअरपोर्ट, जाल्यार हाजे फुडें गोंयकारांक तो मेळपाकूच ना. आज सुद्दां जी इंडस्ट्रियल इस्टेटीक भितर व्हडले व्हडले इंडस्ट्रीज आसा तातूंत भितर गोंयकारांक स्थान ना. सगळे टेक्निशियन्स आहा ते भायर येतात, इवन लेबर, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर ते हाडटात आनी सरकाराचेर तेजें लक्ष ना. सरकाराचें की बाबा हो गोंयकार काय कितें, तर मालकाक ते सांगना बाबा आमच्या गोंयकारांक हो स्थान दिवपाक जाय, हेंवूय ना. The annual bhajan competition of Kala Academy will begin from July. The prize amount of the competition has been increased from this year, informed the chairman of Kala Academy, Vishnu Suryawag. The prize money in men's category shall be 50,000 rupees, he informed. Sanjay Manoli reports. सुरू जाता एक भक्तीचो व्हडलो महोत्सव आणि तो म्हणल्यार कला अकादमीन आयोजीत केल्ली भजनी स्पर्धा. पोरू वर्सांसावन ही भजनी स्पर्धा आमी सर्गेस्त मनोहर बुवा शिरगांवकर
यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित करतात. ताच्या पयलीं विजेत्यांक मनोहर बुवाच्या नांवान एक हे दिताले, चषक दिताले. पूण आतां पूर्ण स्पर्धाच ही तांच्या नांवान आमी घेतात. कांय बदल जे पारंपारीक स्पर्धेन आशिल्ले ताचे परस वेगळे बदल तज्ञांच्या मार्गदर्शनान आमी सुचयल्ल्या. खुश जावपा जाय की आमी पोरूय सांगिल्ले, पोरूं थोडी वाडयल्लीच पयलीं परस, ताचे परस अंदूच्यान आमी घसघशीत वाड ही स्पर्धेच्या बक्षिसाच्या रकमेन गेल्या. पुरुश गटान जे पयलें बक्षीस आशिल्लें तें 15,000 आसतालें, तें आमी आतां 50,000 रुपया गेल्ल्या. 10,000 दुसरे आसताले ते आतां 40,000 गेल्ले. 7,500 तिसरे आसताले ते 30,000 गेल्ले. 5,000 चौथे आसताले ते 20,000 गेलां. आनी 2,000ची फक्त 2 उत्तेजनां दिताले, ताच्या बदला आतां 10,000ची 2 उत्तेजनां दवरची ना. इतिहासांतली ही सगळ्यांत मोठी भक्ती संगीत स्पर्धा म्हणले जाल्यार अतिताय जावचें ना, कित्याक इतले व्हड प्रमाणान हजारो कलाकारांच्या सहभागान ग्रामीण पातळीर संपूर्ण राज्याच्या गांवागांवांत पावल्ली ही स्पर्धा म्हणजे गोंयचें एक मोठें भूषण जावन आसा. त्या खातीर आमी सगळे कलाकारांक आवाहन करतात की अजूनय बीन तांणी मोठ्या उमेदीन ह्या स्पर्धेंत सहभागी जावपा खातीर येवचें आनी दर वर्सा आपली बऱ्यांतली बरी कला ते प्रदर्शीत करतात. तेच भशेन बऱ्यांतली बरी आपली कला ही प्रदर्शीत करची. National Sub-Junior Aquatic Championship has been organized at Kampal, Panaji. The championship, which has been organized in association with Swimming Federation of India, will be held from 20th June to 23rd June. 650 swimmers from 27 states are expected to participate in the competition. Sub-Junior Aquatic Championship 2013 is being organized by Goa Swimming Association under the auspices of Swimming Federation of India from 20th June to 23rd June 2013 at Kampal. Total around 27 states and union territories of Swimming Federation of India affiliated units are participating in the championship. We expect around 625 competitors, around 350 boys and around 275 girls, and at least 100 team officials who are going to come to participate in this championship across the country. Swimming Federation of India has also invited 70 top referees, technical officers from all over India to run the championship with international standards and decorum. Expect many top swimmers who are going to participate in this championship, namely D. Aditya, Tamil Nadu, last year boys group 4 champion, who has won 3 golds. Vaniya Kapoor Achyutam, Karnataka, last year June 2013. Prize distribution ceremony every day we intend to hold, giving away the prizes after all the events are over, and then the main function will be held on the conclusion. Before we wind up, here's the recap of the headlines. The approval to Sydney Harbour Bridge was given in Congress rule, says Lakshmikant Parsekar. Steps taken to prevent vector-prone diseases in the state, informs the Health Minister. And government has a development plan for Goa, informs the Chief Minister. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.